primer debate y el primer comentario es que entre chino, ruso, inglés y español y africano, me imagino que el diálogo va a ser de body language, el debate, ¿no? Que es un honor. No, lo primero que yo podría decir que aquí hay un común denominador, que es que estamos preocupados de lo que está sucediendo aquí y ahora. Y si me permites, yo tendré una pregunta. Sí, adelante. Me surgen varias, ¿no? Pero me surgieron dos al momento. Con Dambisa me provocó mucho de que no tocáramos el D-Day, es decir, cómo realmente se está dando mal el dinero que tú has trabajado y has provocado mucho con ello y cómo lo podríamos hacer distinto, es decir, tus hipótesis fundamentales que hemos leído mucho en tus libros y en tus ideas que creo que son muy enriquecedoras, creo que valdría mucho la pena que nos las compartieras, si es que se puede. Y contigo, de China, me llama mucho la atención que hablas mucho de justicia y de libertad y de poder y de distribución de poder y de cambiar nuestros conceptos, pero percibo que lo que tú estás proponiendo, el mejor ejemplo que lo debería predicar es tu propio país y tú como ideóloga del mismo, porque siento que estamos cayendo en una trampa allí. Thank you very much. Andrés, let me start by saying that there is no country in the history of the world, past or present, that has achieved long-term economic growth and meaningfully put a dent in poverty by relying on aid to the extent that African countries rely on aid today. That's my first point. My second point is that after 300 years of Western economic success, the Industrial Revolution, what we've seen in the United States in recent times, and even before that, the success and failure of China and India, which were the largest economies on the planet in the 1500s, one thing I believe in my heart is that we know how to achieve economic growth and reduce poverty. And it is not through aid. So I would argue that the countries that have pursued trade have been more successful than the countries that have not pursued trade. Countries that have pursued foreign direct investment have been more successful than countries that have pursued policies of exclusion and separation from the rest of the world. And yet, even with the success of China over the past 30 years, where for 30 years we have seen hundreds of millions of people, not just in China, but in India and other places around the world, moved out of desperate poverty and countries achieve double-digit economic growth over a sustained period. The international community continues to pursue an attitude that Africa must be approached by aid. And I consider that to be the biggest regret of international policy today. It is unfair, it is wrong, and actually, given the state of Europe and the United States in particular, as the chief architects and donors to Africa, given the state of their own finances and their own economies, an attitude of aid to Africa is obviously unsustainable. We know what creates jobs. We know how to create economic growth. My appeal is that you've got to be fair. You cannot pursue policies of subsidies that keep African produce out of Europe, out of America, and consider that to be fair. The new approach of China and India, Brazil, and other countries into Africa is a new chance and a real opportunity for Africans. It is not perfect and it is not without challenges. But the fact of the matter is that Africans will no longer tolerate a situation where the world has an us versus them approach. We are the donors, we are rich, you Africans are poor, you're corrupt, you're full of disease and full of war. That is not going to fly anymore.
And I can tell you, there are 1 billion Africans on the planet. 60% of them are under the age of 24. In countries like Uganda, 50% are under the age of 15. We are not going to stand for it anymore. And anyone who wants to come to Africa, come to talk to us about real job creation, real economic growth. We will no longer be painted by the negative narratives that have so dominated the West in the last 30 years. Thank you. Gracias. ¿Quieren hacer algún comentario, embajador, por ejemplo? He estado escuchando estas mentes brillantes y por mi experiencia personal me he sentido tocado por estas ideas. Yo salí de Cuba de 15 años escapándome de una dictadura comunista, hacia los Estados Unidos, donde encontré la libertad. Y estas palabras que he escuchado esta mañana me recuerdan que quizás el poder de la libertad comprende por lo menos 3 elementos. Dambisa me recuerda que la libertad incluye la economía, la libertad de tener la capacidad de adquirir o dar. Shirin me recuerda que la libertad de la religión, de escoger la religión de uno y demostrar la religión de uno o no tener religión, es uno de los fundamentales preceptos de la libertad. Y por supuesto, como tú dijiste muy bien, necesitamos la libertad del gobierno, que en Estados Unidos la llamamos democracia, puede tener cualquier otro nombre, pero es la capacidad de los pueblos de elegir a sus gobernantes, porque esos gobernantes son los representantes del pueblo. Y esas 3 cosas, hablando de la red, de las conexiones que se han hablado en el transcurso de estos 2 días, me parece que son no solamente interconectables, sino que son esenciales. Esa libertad es el oxígeno que permite a las ideas a florecer. Con la ausencia de estas libertades, cualquiera de ellas, entonces las ideas quedan encerradas en la jaula de nuestras mentes y no pasan adelante. Muchas gracias, embajador. Seguimos con la idea de la libertad. Hay aquí algunas preguntas, por ejemplo, para Shirin Ebadi. Le dicen, si no hay libertad religiosa en los países árabes, ¿cómo se puede alcanzar la libertad cultural previa a la democracia? Y también le preguntan, ¿qué pasa con los hombres adúlteros? ¿Qué castigo propone en los países árabes? ¿Tienen que devolver la dote, por ejemplo? Que es algo que está en la pregunta. خب مردایی که اگر بخوایم به عدالت یک سیستمی رو پیریزی کنیم، اگه یه عملی بد باشه هم بایستی برای زن بد باشه هم برای مرد. اگر معتقد هستید که زنی که شوهر داره نباید زنا بکنه، به همین استدلال مردی هم که زن داره نبایستی زنا بکنه. و به نظر من در چنین حالتی اگر مردی زنا بکنه زنش حق داره ازش طلاق بگیره و دادگاه میتونه مبلغی هم بابت خسارت روحی به زن بده. این مجازات مرد میشه به جای مجازات سنگسار که در بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی یا ایران هست. اما مسئله خیلی مهم فرهنگه. یعنی
فرهنگی که تحمل عقاید مخالف رو نداره. متاسفانه این فرهنگ همه جا ما میبینیم هست. یعنی بنیادگرایی، من اسمشو میذارم بنیادگرایی، در اشکال مختلف خودشون نشون میده. بنیادگرایی در شرق و در کشورهای اسلامی زیاده و تحمل حرف مخالف در اونجا سخته. بنیادگرایی یک ناشی از فرهنگ غلط پدرسالاره. یعنی کسی اون بالا خودش رو بالا احساس میکنه و فکر میکنه که وظیفه داره یک گروه یا خانوادهش و یا ملتش رو هدایت بکنه و حرفی که میزنه درسته، هیچ کسی دیگه هم حرفش درست نیست. این میشه فرهنگ پدرسالار. وقتی که من صحبت از فرهنگ پدرسالار میکنم، منظورم جنس مذکر نیست. منظورم فرهنگ غلطیه که برابری انسانها رو و آزادی انسانها رو قبول نداره. زنها هرچند قربانیان این فرهنگ غلط هستند، اما متاسفانه در بسیاری از اوقات خودشون انتقال دهنده این فرهنگ غلط هم هستند. فراموش نکنید بالاخره هر مرد زورگویی در دامن یک زن پرورش پیدا کرده. حالا در عرصه سیاست این فرهنگ وقتی که خودش رو نشون میده به صورت دیکتاتوره. کسی مثل قذافی میگه من کشورم رو دوست دارم، مردم کشورم رو دوست دارم و اینطوری بایستی همه زندگی کنن. هیچ کس هم غیر از من نباید حرف بزنه. یا در ایران وقتی که آقای خامنه‌ای یه حرفی میزنه میگه من اینجوری میگم. کسی جرأت مخالفت نداره و اگر مخالفت بکنه جاش تو زندانه یا بدتر از اون به اتهام امنیتی ممکنه اعدام هم بشه. این فرهنگی که ما بایستی باهاش مقابله بکنیم. در کشورهایی که فرهنگ پدرسالار قویه، اینا از هر چیزی برای توجیه قدرت سیاسی استفاده میکنن. یکی از اینها مذهبه. وقتی که به مردم زور میگن، تبعیض میذارن، توجیه میکنن، میگن اسلام اینجوری میگه. و وقتی که تفسیرهای دیگر اسلام رو ارائه میدیم ما، اون وقت میگن شما مرتدین، مسلمان خوب نیستی. پس دعوا سر اسلام نیست، مشکل اسلام نیست، مشکل دیکتاتوره که افکار خودش رو با اسلام توجیه میکنه. ما با این فرهنگ اگر مقابله بکنیم اون وقت پیروز میشیم. و این فرهنگ متاسفانه
همه جا هست، حتی در کشورهای سوسیالیستی. آیا اتحاد جماهیر شوروی زیربناش سوسیالیسم بود؟ همونطور اداره میشه که چین؟ آیا چین همونطور اداره میشه که کوبا؟ همه اینا سوسیالیسمن، اما تفسیرهای مختلف دارن سوسیالیسم. اون کشوری که دموکراته بقیه تفسیرها رو قبول میکنه و مشکل سر همینه. به همین دلیله من با حکومت‌هایی که بر مبنای ایدئولوژی استوارند مخالفم، چه ایدئولوژی سوسیالیسم باشه، چه ایدئولوژی اسلامی باشه یا هر ایدئولوژی دیگری، برای اینکه سوء استفاده میشه و قدرت سیاسی رو از اون طریق میخوان نگه دارن. من زیاد معمولا میگن وکلا زیاد حرف میزنن، اما من برای اینکه خلافش رو ثابت بکنم دیگه ساکت میشم تا سوال بعدی. Muchas gracias. Gracias. De hecho, la Premio Nobel de la Paz ha respondido. De hecho, la Premio Nobel de la Paz ha respondido ya a varias preguntas que tenía con su intervención. A partir de ahora yo le ruego a todos los que intervengan que hagan declaraciones breves para que pueda haber un poquito más de ritmo. Hay bastantes preguntas también para Wang Xiaoping, varias de ellas relacionadas con el vídeo que hemos visto, ese terrible vídeo del atropello de la niña de 2 años y la falta de auxilio. 18 personas, me parece que ha dicho, hasta la número 18 no le atiende. Dice, me gustaría preguntarle, lo firma María Verdú, ¿cuál cree que es la raíz de esta falta de humanidad? Porque eso sería impensable en un país como España. ¿Cómo se puede luchar contra esa falta de humanidad, pero lejos de las teorías, en la práctica? ¿Cómo hacerlo? OK， 这是一个非常有意义的问题。现在我觉得整个世界，包括中国，都面对着人性的这样的一个堕落的一个大问题。甚至可以说，我觉得人类不怕地球灭亡，怕的是人性的堕落。而这种堕落呢，特别是跟现在的这个权力和对利益的无休止的贪婪的掠夺追求是有非常大的关系的，也和我们今天没有真正的建立起一种新的文化体系，特别是从人性出发的文化体系有很大的关系。就像刚才这位先生讲到的，我们就是在整个世界都存在一种欺骗。我们真正的自由民主吗？我们被新闻媒体所欺骗。还有这个艾巴迪女士谈到的，即使我们推翻了一个独裁者之后，我们又要被新替代的，就是如同在我们中国唱戏的一样，你方唱罢我登场，换了一茬又一茬，又会被新的欺骗。所以当我们人类看所有这一切的时候，我觉得我们要跳出以前所谓的各种固有的观点、观念、学术来看，我们把它看成是一个人类的生活实验场。这个人类的生活实验场留给我们什么样的教训呢？我们应不应该抛弃对现象和形式上的去修补，而是更多的回归于到人性本身上来去看问题，找到一种能够让人性的大同、情感大同、智慧大同的道路，而不是说我们在对文化之间的对错好坏之间进行这样的一种冲突。所以在这样的一个大背景下，当我们整个人类的秩序、自由民主的秩序没有回到人的本源上，出现了一个我觉得这叫做中毒的世界。而中国在这个中毒的世界当中，不是在像过去的几个世纪之前，它可以独善其身，它是完全可以自给自足的。中国不是关在一个小小的瓶子里的中国，
今天的中国，不是一个小瓶子里的中国。中国现在所面对的问题之所以造成这种人性的这种堕落，是因为它面对着3种矛盾。哪3种矛盾呢？第一种是现在引进的整个这个在西方的市场经济、西方的文化。第二种是什么呢？第二种是我们的政党选择的政体文化的冲突。第3种冲突又是中国人民残余的传统文化的归属的冲突。这3种的冲突之下，就造成了一个特别是对于我们中国人民来讲，他的在思想上、在信仰上会出现一种混乱的一种状态，而这种冲突的可怕性也致使了我们看到了这种人性在很多方面会变成这样的一个样子。而这3大冲突也是当前中国非常急需解决的问题。而对于我来讲的话，我想做的事情是，我想一切外在的形态，已经有很多的学者也好、专家也好都在去讲。现在我们21世纪需要回归到人本身，能不能够建立起一套新的人性哲学和一套新的人性伦理学，这才能够真正的去治本之策。Bien. ¿Quiere alguien hacer algún comentario a lo que se ha visto? Todo con brevedad, por favor. ¿Quién quiere hacerlo? Andrés. No, yo insisto en mi pregunta para usted, porque lo que me dice me recuerda una historia de... Sorry. I'm sorry. I'm sorry, it's not a translator. It's okay. Okay. Wait. Adelante. Okay. Adelante, Andrés, yo creo que esa. Yo insisto en mi pregunta para usted, porque lo que usted dice me recuerda una historia de que unos niños matan a sus papás y en la corte le piden al juez misericordia argumentando que son huérfanos. Eso es lo que yo siento que está pasando. Usted defiende lo más profundo del ser humano, que es ser humanos, que es regresar a nuestras emociones. Yo me pregunto cómo una ideóloga de un partido en un país como China nos dice esto, cuando a mí no me parece humano que no puedas criticar a tu gobierno, que no puedas tener acceso a todo tipo de información a través de redes sociales, que no puedas votar libremente y que nos venga a hablar de eso, con todo el respeto del mundo. Déjame, perdón, Wang, disculpa, Wang, quiero añadir una pregunta. Y así resolvemos esta parte del pequeño debate dentro del debate. Dice José Antonio Segurado, que nos acompaña y que está aquí, usted ha dicho que solo con el sueño tendremos la libertad. ¿No cree usted que centenares de millones de chinos sueñan con la libertad? ¿Por qué no la obtienen? Ya responde conjuntamente a eso. معذرت میخوام، من یک چیزی رو میخوام اضافه بکنم و اون این است که همکار من برنده جایزه میخوام چیزی رو اضافه کنم و اون این است که همکار من برنده جایزه میخوام چیزی رو اضافه کنم. الو، من میخوام چیزی رو اضافه بکنم و اون این است که همکار من برنده جایزه صلح نوبل در سال گذشته الان در زندانه و من در چندین کمپین برای آزادی او شرکت کردم. او هم در رویای آزادیه. من خواهش میکنم از شما کمکش کنید که رویاش تحقق بپذیره.这是非常有趣的一个问题了，因为谈到梦想，我们就会谈到，其实人与人有很多的差异性，我们每一个人都有自己的梦想，包括您，包括我。那么在梦想和这个梦想之间，我们需要就在这种差异性中找到最重要和最共同的。
我先回答一下您的这个问题。那对于现在来讲，现在的中国确实存在的一个这个民意的文化、社会文化和我们把它叫做是一个政体文化之间的一个冲突，这也是中国现在它面临要解决这样的一个问题。而这个问题的话，甚至我们可以预计得到，可能在未来的若干年之内，那么可能经济上的这种矛盾会转化成为经济和政治上的矛盾，甚至这个矛盾会转变成为政治上和文化上的这样的一种矛盾。那么这也是一直以来中国包括这个中国共产党所面对的一个这个党内的文化和社会的一个文化和和整个这样的一个我们传统文化之间的一个矛盾冲突。就像今年这个孔子像在我们的天安门来了又走了，都反映了我们现在这个中国出现了这样的一个文化的一个冲突和这个在头脑中思想的这样的一种混乱的一种状态，这是一个现实。那么在这个现实下的话，那确确实实会出现各种各样的现象。那么对于这个赞比亚女士所讲到的这个事情呢，我想谈一下我的这个看法和我的一个观点。我们现在就是基于说对于中国来讲，我觉得不用其他我们回到我所演讲中的自由的根源来看，我们现在我觉得对于中国人民来说，更需要是这样的自由。是什么自由呢？就是避免疾病的自由。可能大家都知道，在中国有一项新的发明，是什么发明呢？地沟油的发明。在我们每天的餐桌上，甚至我可以感同身受的去告诉大家的是，我每时每刻都会受到说，可能你这一餐吃的是地沟油，而这个地沟油甚至有的是用粪便所做的。那么这样的这种损害人民的这种健康的这样的这种自由，这是今天我觉得在我们来探讨自由的这个问题的时候，特别要去重视和特别要去注意的。而对于从这一点来去出发来讲的话，我希望呢是我们来探讨这种自由的时候，找到这种真正的人民真正的根源，而不是像今天呢，因为这种经济文化这样的一种转变之后，给中国造成的两个很大的一个创伤。一个创伤是环境的污染，另外一个很大的创伤，那就是这个人民身体健康的和身心的这种创伤。这种创伤不是用金钱可以去弥补的，而且如果这个创伤不能够真正的去改变的话，那么在未来的几年之内，那么中国会面对一个千年难遇的一个社会成本的一个总的一个问题的一个爆炸点。这个问题包括了我们说的这个教育、老年人的问题、资源的问题、人口的问题这个点。而这个点，在这个点上去探讨中国真正的出路的人，我觉得在中国真正做学问的人呼唤的是这样的人。而很多呢，像之所以就是对于其他的这些，就包括我知道您提到刘晓波，我觉得也许他的精神是好的，但是他是被自由和民主的概念、抽象的概念所占有的人。他的这种方式只会把中国不能解决中国现实的问题的话，只会把中国拖向一个更灾难的深渊。因为在中国这片土地上，今年是辛亥革命100周年，有很多很多的先烈们付出了他们的鲜血，付出了他们的生命，通过各种方式来尝试民主自由。所以当我们看这种生活实验的实例的时候，我并不赞成刘晓波的这样的行为，他不能救中国，而且会是让中国又陷入一场大乱。而在今天的是中国乱，世界乱。所以作为我一个学者的角度，我们要面对的是中国现实存在的问题，真正的去找到解决的方案，特别是从人性的角度，从人性的
自由的根源的角度去加以解决，这才是有利于中国人民，也有利于全世界的。Dambisa Moyo tiene la palabra. So I'm going to put myself in a relatively unique situation. Which is that I am going to slightly defend China's position by saying that, first of all, it is really, really going to be important for us living in the West, part of the international community, to check our facts. Okay? I think there is, and as somebody who comes from a continent that has been a victim of people selling facts, making truths out of non-truths, I spend a lot of time in China, and I think there are some facts that are not being heard in the West that need to be checked. I'm going to pick two that have just been mentioned. It is absolutely wrong to say that the Chinese government does not experience or suffer from criticism. It suffers from international criticism and condemnation, but also the time that I've spent on the ground in China, and I would urge you to go to China and spend time there instead of just watching CNN and taking comments that are not founded. There are people on the ground, in fact, examples of people who are being thrown in prison, Ai Weiwei and many others who are critical of the government. Some of them are in prison, some of them are not. When I was last in China, there's a woman named Li, who I'm sure I'm mispronouncing her name. She has been very vocal about the problems of the Communist Party in China. So to sit here and say the Chinese government is not criticized, I think is wrong. And I think the reason why it's I want to stress that point, but also to stress the point that there was a question here that said the video that we saw about China, the child getting run over, would never happen in Spain. It's that kind of attitude that I think is very problematic. Those types of things are happening in our doorsteps. In driving to come to this conference this morning, I saw a number of Spanish people on the streets in Madrid, suffering from the cold. What are we doing about it? It's very easy to point fingers at other countries. What are you doing about it here? In Spain, 20% of your own fellow Spanish citizens are out of work. What are you doing about it? The leap from ignoring those 20% that are unemployed, the people we drive by every day in Madrid who are sitting outside in cold, the leap from that to driving over somebody and ignoring them is not that far. You see hundreds of millions of Africans who cannot even, they're suffering under poverty. What is the world doing about that? Why should we point fingers at China because we're so shocked at a video, and yet we see people suffering because of our subsidies to refuse to let them sell produce into the European Union? Why do we consider that that is okay, but this other video is not? Check your facts. The second thing, very quickly, is just to address this point about the Nobel Prize. None of us want to live in undemocratic societies with dictatorships. Nobody here would say, I would love that. But the fact of the matter is, the Western narrative continues to pursue a strategy of it's us versus them. China's bad, China's this, Africa's that. And the problem, what I'm telling you right now, is that the issues and the problems that the world is going to be facing, we've got to have a communal narrative. It would be nice just for once for the Europeans, the Americans, to stand up and say, wow, what China has done to move hundreds of millions of people out of poverty is amazing. Congratulations. We know that you still have issues and we want to help you move out of those problems. But we're sick and tired of hearing all the time, anytime a Nobel Prize is awarded for China, it has to be somebody who's a dissident. Yes, we are going to have issues. We are growing countries, we are young countries. But I will tell you, as an African, I wasn't particularly happy yesterday switching on television, seeing all these Western leaders saying, yeah, Gaddafi, it's good that he's been killed. Where were you for 42 years when you were supporting him? You had your arms around him, sending him money, Mubarak. Now all of a sudden, you now care
that there's a wave of Arab uprisings and that Africans are angry. You care now? Where have you been for 42 years? It's very easy to sit here and send criticism to other countries. People are on the ground. What are you doing about Mugabe? What have you done today about Somalia's famine? Have you done anything? Do you really care? And my answer is, check your facts, change your framework, go to China, form your own opinions instead of just repeating rhetoric that is not always the case. These countries have issues. They have serious problems around poverty, serious problems around the breakdown of political infrastructure. Help us solve those problems instead of always poking fingers at the times and the attempts to try and change our economies. Thank you very much. Gracias. Embajador Aguirre, cuando quiera. Manuel, tengo que darte una confesión pública porque me he dado cuenta que no soy una mente brillante entre mentes brillantes, porque me ha costado trabajo poder conectar la pregunta que se le ha hecho a la representante de China, el tsunami de palabras tratando de responder la pregunta, no los pude destilar a una gota que las conectara. Lo siento, no soy brillante. Andrés. Sí, perdón, adelante. Shirin Ebadi. در این که متاسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا فقط به منافع اقتصادی خودشون فکر میکنن، من حرفی ندارم. همینطوره. ببینید، دیکتاتورایی که پولها رو کاراپشن دارن، پولاشون رو کجا میارن؟ فکر میکنید میبرن قاره آفریقا یا میبرن آمریکای مرکزی جنوبی؟ نه، میارن اروپا، میبرن آمریکا. بنابراین مهمترین مسئله برای غرب اینه که پولای کثیف رو قبول نکنید. دیکتاتورها وقتی که بازنشسته میشن یا از قدرت برکنار میشن، برای استراحت مسلماً به جایی مثل گینه بیساو تو آفریقا یا توی آمریکای جنوبی نمیرن. اونا میرن قصرهای مجلل توی اروپا میخرن، میرن توی آمریکا، توی کانادا، با پولای دزدی مردم لذت میبرن. اینا تمام حقایقی است که هم شما میدونید هم ما میدونیم. خود من هم از یک کشور استثمار زده آمدم، کشوری که 50 سال نفتش رو غارت میکنن. قبلا آمریکا غارت میکرده، حالا چین غارت میکنه، فرقی نمیکنه. اما مسئله سر یه چیز دیگه است. مسئله سر اینه که بد بودن کشورهای اروپایی یا آمریکا توجیه نمیکنه بد بودن کشورهایی مثل ایران، عربستان یا کوبا رو. ما بایستی بدی ها رو بگیم و انگشتم روی شخص یا کشور خاصی نمیگذاریم. من اجازه میخوام از همکارم دفاع کنم. یک شاعره و وقتی که برنده جایزه نوبل شد، خانمش که میخواست پیام بفرست از طرف او، خانمش رو هم تو خونه حبس کردن و حتی خانمش هم نتوانست برای گرفتن جایزه بیاد. حالا سوال من اینه، کشور چین که مسلماً یک قدرت بزرگ جهانه و مسلماً یکی از
بزرگترین رقیب آمریکاست، خیلی قدرتمنده. آیا واقعا به خاطر افکار یک شاعر ممکنه اون جنگ فرهنگی اتفاق بیفته؟ یعنی واقعا این کشور اینقدر از نظر ایدئولوژی میتونه ضعیف باشه که یک نفر اینجوری تکونش بده؟ بنابراین مسئله این نیست. مسئله این است که موضوع سر این است که من حقوق بشر رو یک پکیج میبینم. یعنی فکر میکنم مجموعه است. شما همونقدر بایستی به آزادی اقتصادی اهمیت بدید که به آزادی مدنی و آزادی سیاسی. همه اینها رو انسان احتیاج داره. هم بایستی آزاد از بیماری باشه، آزاد از بیسوادی باشه و هم آزاد در شعر گفتن باشه، آزاد برای حفظ فرهنگش باشه. در تبت مردم میخوان فرهنگ بومیشون رو داشته باشن. جدایی طلب نیست تالایل ما، اما نتونستن فرهنگ بومی رو حفظ بکنن. یا مسلمانانی که در چین هستن، ربیع خدیو که به عنوان فعال حقوق بشر همه میشناسید. منظور من این است که حقوق بشر یک مجموعه است، یک پکیج، همش باید با هم باشه. هم آزادی اقتصادی، آزادی مدنی، آزادی سیاسی. و در این حال من بسیار با حرف آقای سفیر کبیر موافقم که دوست جوان ما که من خیلی خوشحالم ایشان رو شناختم، مسئول سیاست‌های کشور چین نیستن. ما ایشون رو نبایستی مورد سوال قرار بدیم و خیلی خوشحالیم که یک دختر جوان چینی اینقدر قابل نویسنده خوبیه، بستسلره و ما بهش ولکام میگیم. خیلی هم خوشحالیم که پهلوی ما نشسته. Andrés, after you. Andrés. Bueno, brevemente. Hay veces jugamos mucho con las palabras y es cuando los debates pierden su sentido. Contestar de que el problema es cultural es como contestar que se lo debemos a Dios o al destino. Los derechos humanos son los derechos humanos en México, en China o en Francia. Las violaciones a los derechos humanos que se han dado en China están mucho más que verificados en el mundo y no hay que ver CNN, ni hay que haber vivido ni estudiado lo que uno estudia. Y qué bueno que exista la disidencia y la crítica, pero cualquier tipo de violación a la libertad de votar, y yo le preguntaría a Dambisa Moyo, con esa seguridad que ella tiene, ¿cuándo fueron las últimas elecciones democráticas en China? No quisiera saber más que eso. ¿Cuándo fueron las últimas elecciones? Dos, todos estamos de acuerdo que admiramos el potencial económico y el crecimiento de los países como China, Rusia, Brasil, etcétera. Sí, India. Sin embargo, yo sí creo que si el fin de la política pública fuera costo-beneficio y maximizar beneficios, muchos países tendrían hoy por hoy la esclavitud. Y eso no se vale. Hay cosas que tienen otro valor más allá de growth, profitability and development. Y tiene que ver con los derechos humanos, el punto número uno. Y dos, yo coincido 100% con el embajador. No es la primera vez que me pasó el año pasado. No entiendo nada de lo que se dijo y siento que estoy en un discurso de Eugene Ionesco, donde por querer ser políticamente correcto no estamos diciendo al pan pan y al vino vino. Esto es de Eugene Ionesco. Le preguntamos una cosa y nos contesta con lo de un gato y un ratón, que eso es no ideología ni doctrina. Entonces, sí creo que es muy bienvenida las opiniones de todo y todo debe ser con mucho respeto, pero también con ese mismo derecho a decir que yo tampoco siento que si alguien viene aquí a hablar como ideóloga del partido, yo no estoy hablando como ideólogo de México ni como funcionario de España,
Pero si alguien viene a hablar como ideólogo del partido, sí tiene la responsabilidad, la habilidad de responder por lo que pasa en su gobierno, porque ese es su papel. Vamos a darle la palabra a Wang Xiaoping, le daremos también la palabra a Dambisa, pero vamos a tratar de ser breves porque hay una parte final del debate que me gustaría volver a las ayudas al tercer mundo, que se ha dicho que no sirven para nada, y qué tipo de salida alternativa podríamos dar. Y es muy importante que esa idea también la escuchemos aquí. De todos modos, le damos un turno ahora a Wang Xiaoping, breve, por favor, y después a usted. Adelante. Okay. 我想说3点，然后第一点，其实我们今天整个世界，包括我们谈到，不管是说中国也好，非洲也好，中东也好，西班牙也好，欧洲也好，我们在整个这样的一个世界的所设计的这副秩序当中，是出了错的，出了问题的，是遗忘了、遗失了我们人性的，我们成了我们货币的奴隶。就像您说这个梦想。 我想说的是，那全世界同一个梦想，所有的人都做的是发财的梦，做各种行业的人，早晨起来，一只左眼睛是红眼，右眼睛是绿眼，到了晚上，那股市一跌，全部都黑了眼。但是在整个这样的一个体制，整个世界经济这种体制当中，都出了问题。那么整个世界。 它都被自由和民主的这种抽象概念所游戏了一把。那么在这样的一种情况下的话，那么中国它特别是在现在所中的毒就更多了。这是我想说的第一点。因为我们看待中国的时候，特别是讲人性。第二点是我想讲的是，虽然说我是拿了一个现象，但我希望大家不要是去看这是中国人。 还是这是这个西方人，或者是欧洲人、非洲人。我希望大家从作为人类的一员来看一看，这可能是作为我中国人是中国人的耻辱，但也是人类的耻辱。那我们重新去思索一下，在今天我们怎么去面对这个世界，面对我们的情感，面对我们的人性，这是我想说的第二点。那么第3点，在这个过程当中。 我之所以说，就说民主的政治也好，或者是说在这个过程当中所产生的它的一些政治的这个道路也好，这都不能够真正的去解决中国的现实的问题。中国在这方面付出的这种100年的革命的代价已经太大了。那么在从这个意义上来讲，我所认为的自由是什么呢？自由就是完成你的梦想。作为那个。 这个刘晓波来讲，他愿意成为捍卫这样自由的斗士，那么他拥有他的自由。作为我来讲，我愿意成为一个真正的去研究我们中国的问题，也包括研究世界人性问题的一个学者。那么我也用我的正义和良知来捍卫我的梦想。那么只有这样拿起各自的责任来讲，那。 刘晓波比起在就是我们整个历史来说所牺牲的、所付出的那些人来讲的话，我觉得他如果仅仅是因为写了一个发表了一个宣言的话，这样的一个概念，他的那些思想来讲的话，没有什么就是值得说用这样的方式去弘扬和去宣扬的。也许他的精神我们是可以去记住的，但是他这种方式是不利于中国的。另外，我想说的是，我想说一点是，就是我想解释一下，就是我们看很多问题的时候，尽管我们大家都谈了很多的现象，在这儿我也不想去谈我们中国的现象，或者是在西班牙的现象，或者在其他方面的现象。就像我们今天我们去看这个东西的时候，我们说它是什么呢？它是一张纸。但是在这个纸的背后又是什么呢？在这个纸的背后，我们可以看到是有太阳、有树木、有光合作用、有土壤、有大地、有这个造纸的生产商，
设计师，甚至还有最后把它运送到终端的人。我们地球是联系着的，在每一个现象的背后，很多东西是不断的在连接和联系的。所以我不希望就是我们片段的和孤立的去看某个现象或看某一个人。我也希望我们大家能够共同的去面对我们今天人类所面临的问题，也包括我在这里为什么也毫不讳言的说我们中国面临的一些问题和一些挑战。只有当我们把这些问题和这些挑战认为是我们人类共同的责任，我们需要重新的去思考我们的民主、我们的自由究竟是什么？我们需要重新去回到我们自己的人本身上去来思考整个世界的秩序。Bien, gracias. Vamos a entrar en la última parte del debate, si les parece. En la última parte del debate que nos importa mucho. Queremos preguntarle a Dambisa, porque hay unas preguntas bastantes. ¿Cómo pueden los países desarrollados ayudar a los países más pobres como África? Las donaciones, es una opinión aquí, dicen no funcionan. ¿Cómo, dónde deberían invertir los países desarrollados en los más pobres? Y también le preguntan cuál es su visión sobre la paradoja que se expone en El Club de la Miseria, de Paul Collier, sobre que los países africanos con mayores riquezas naturales son los que lo tienen más difícil para salir de la pobreza. Vamos a dedicar la última parte del debate, porque creo que el otro se conocen suficientemente las posiciones y no tendría sentido volver sobre ello. Vamos ahora sobre la ayuda y finalmente terminaremos también en el mundo árabe con el mundo musulmán con la Premio Nobel de la Paz. Dambisa, cuando quiera. Thank you very much. A few years ago, I attended a conference, and there was a panel. And on that panel, they had the Prime Minister of, well, now Prime Minister of Russia, then President Putin, Vladimir Putin. And he was asked a very similar question to what had just been asked by Michael Dell, the gentleman who started Dell Computers in the United States. The question was something like this: Mr. President, how can we help you? How can we in the West, richer countries, help you? And the president of Russia sat back in his chair and got very angry and said, the first thing you need to do is to change your attitude. To come to a big conference and say to us like we're disabled or incapable of doing anything and talking to us in that manner, how can we help you, is very loaded. Let me say that the problem, I've said it before, I'll say it again. Nobody is going to sit here and say that the developing world, where again, I've said it before, 88% of the world's population lives in these countries, in these poor countries with a lot of disease, a lot of issues. Nobody is going to say that these countries do not have challenges. They have enormous challenges. And the challenges are only growing every day. The question we have to ask ourselves is, what can we do as a global society with the same goal of human freedom and economic livelihoods for all? What should we be doing to achieve that? Whenever I travel across Africa, South America, across Asia, there are two problems, I think, with the way the Western, richer countries' message is now characterized. People do not like the fact that Western countries have a habit of saying one thing and doing something completely different. You say that you're pro-women's rights, but your best friend is Saudi Arabia, where women are continuing to be treated unfairly. You say that you care about free markets and job creation. You impose subsidies so that Africans cannot sell their goods into these countries. So one part of the Western message that has to change, you've got to stop saying one thing and doing something completely different. The second thing that Africans, Asians, South Americans that I've met on my journeys do not like
is they don't like the fact that your tone is always one of alienating, us versus them. How can we help you? You know, the problem with you, China, is that you don't understand human rights. The problem with you, Africa, is that you've got too much corruption, even though your aid policies are helping to fuel that. My appeal to you is when you leave here today, if you're ever bothering to think about what I've said, think about your own messaging and approach. Stop saying one thing and doing something different. Oh, we love democracy, but you support Gaddafi. Oh, we think democracy is fantastic, you know, one man, one vote, but you support Mubarak for 30 years. It's that type of double standard people in the emerging world do not like. We also don't like the fact that you alienate us. You alienate us. You treat us like second-class citizens, like we're something different. Oh, no, we in the West, we want to have 2 cars and we want to go on holiday and have a plasma television, but oh, no, in Africa, you can't have that. That's not for Africans. Africans, you need aid. You don't need jobs. That is what people don't like. Specifically, to your question about what can we be doing today to achieve long-term economic growth? What should the West be doing? Change your narrative, but also help us do what you have done to achieve long-term economic success. Help us create environments where we can hold our governments accountable. Sending aid to Africa does not help us hold our governments accountable. You know that. You don't need me to say that. 50 years of evidence has shown we are not able to hold our governments accountable. What other things can you do? Solve your own problems first. You have serious issues of poverty. In the United States, 50 million Americans are living in dire economic problems. The situation in Europe right now with debts of 120% of GDP, issues of 20% unemployment, means that you are losing your footing and your ability to come to tell us what to do better. Part of that problem is because you don't come to us and say, let's sit around the table. The world as a whole has problems and challenges that we need to address. Stop the us versus them, us versus them. You've got to understand that these are global issues. As I said earlier, there's no way that Europe can continue to succeed with the rest of the world, places like Africa, fighting disease and poverty. It's not going to happen. So the sooner we start to change our narrative and make China part of the conversation, instead of constantly fighting with the Chinese government, yeah, you did this, you did that, bring the Chinese government on board to discuss. There is no country that has moved 1 billion people out of poverty. That is what China is trying to do. In my own country with 10 million people, we failed to create economic growth. So what more China with 1 billion people? What are the challenges that China is facing? Try and understand that instead of quickly throwing on your own agendas, your own frameworks, and then starting to alienate other people. That would be my appeal to you. Sé que el embajador... Andrés Roemer ha tenido que salir porque tenía que tomar un avión y sé que el embajador tiene un problema similar, pero una última intervención, por favor, aunque aquí prolongaremos un poquito el debate para ir a parar al mundo musulmán y darle la palabra a Shirin Ebadi. Adelante usted. Manuel, muchas gracias. No me quiero ausentar por razones de agenda sin agradecer la oportunidad de estar aquí y he escuchado cosas que me ponen en violento acuerdo. Estoy en violento acuerdo con muchas de las ideas que he escuchado aquí. Y la última que he escuchado, que también estoy de acuerdo, es que las buenas intenciones, por buenas que sean, tienen que ser acompañadas del mutuo respeto. Y el mutuo respeto, en este caso, de unos países para otros, implica tratar de igual a igual, indistintamente del tamaño o la potencia que uno tenga en contraste con el otro. Por lo tanto, agradezco las ideas que he escuchado y perdóname que me tenga que ausentar. Gracias a usted porque ha tenido la amabilidad de atendernos. Muchísimas gracias, embajador. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien. Unos minutos más todavía de debate. Tiene la palabra Shirin Ebadi. ببینید منم مثل شما غیر اروپایی و غیر غربی هستم. تمام عمرم تو خاورمیانه بود.
غیر از 2 سال اخیر. اون 2 سال اخیرم همیشه تو اروپا نبودم، دور دنیا چرخیدم و صحبت کردم. در این که غرب منافع اقتصادی خودش رو همیشه ترجیح داده و باعث غارت سرمایه‌های ملی شده، ما حرفی نداریم. همینطوره. گفتم کشور منم همینجوره. آمریکا نفت ما رو زمان شاه می‌برد، حالا یک کشور دیگه. اما این وسط یه چیزی رو ما فراموش نکنیم و اون انتقاد از خوده. اگه ما حکومت‌های درست و سالمی داشتیم، اجازه نمیدادن که غرب هر کاری که دلشون بخواد انجام بدن. بنابراین من وقتی که اینقدر روی دموکراسی تاکید میکنم برای اینه، وقتی که یک حکومتی برآمده از مردم و منافع ملی رو حفظ بکنه، اجازه نمیده که غرب و اروپا اونو غارتش بکنن. این دیکتاتورها هستند که چون پایگاه مردمی ندارند، از کشورهای غربی حمایت میگیرند برای اینکه باقی بمونن در قدرت و در نتیجه منافع ملی رو فراموش میکنن. به طور خلاصه بگم، ما نبایستی با نفرت به غرب نگاه کنیم و بگیم بالکل بدن، نه با شیفتگی و تمام فرهنگ خودمون رو بخوایم از بین ببریم، منافع خودمون از بین ببریم. نه، ما با دوستی و با اینکه نکات خوب فرهنگ غرب رو می توانیم بگیریم، بایستی به غرب نگاه کنیم. به عنوان مثال، رنسانس در غرب اتفاق افتاد. به عنوان یه شرقی خیلی دلم میخواست بگم که در شرق اتفاق افتاد، اما نه، در غرب اتفاق افتاد. و رنسانس دستاوردهای بزرگ فکری داشت. من از اون دستاوردها استفاده میکنم، یاد میگیرم و در این حال مراقب هستم که منافع ملی خودم رو هیچ کس غارت نکنه. بنابراین نباش نفرت به غرب نگاه کنیم و نه با شیفتگی. قسمت‌های خوب رو میگیریم، اما منافع خودمون رو هم بایستی حفظ بکنیم. من به عنوان آخرین کلام باید بگم کانت، فیلسوف بزرگ، یک جمله‌ای داره که تحول فکری انسان رو پیریزی میکنه. کانت میگه من شک میکنم پس هستم، و این رمز پیروزی یک انسانه. شک کنید در هر چه که میبینید و میشنوید، شک کنید، خودتون تحقیق کنید تا بهش برسید. ما فرزندان کانت هستیم و بهش افتخار میکنیم. Muchas gracias, Ebadi. Para concluir, yo casi que me permito leer la introducción que ha hecho a una de las preguntas, el resto estaban aquí,
una persona, un jurista que hay aquí, un abogado, en el que decía: admiro a Shirin Ebadi, admiro su coraje, admiro su valentía, comparto su deseo de que el Islam se reforme con su visión, pero hay problemas que ahora no tenemos aquí tiempo de debatir, como se planteaban, cómo puede haber una teocracia islámica, cómo es compatible con una democracia, etcétera, etcétera. En todo caso, hemos escuchado aquí opiniones absolutamente todas respetables, opiniones muy interesantes que nos hacen tener esperanza, porque buena parte del objetivo de lo que aquí estamos hablando, en primer lugar, es dialogar y, en segundo lugar, encontrar puntos para tener innovación, pero innovar también en la salida de los problemas específicos de un país o de otro. Claro, Dambisa, que nosotros admiramos y reconocemos cómo se ha sacado de la pobreza en los países emergentes a muchísimas personas, claro que sí. Y ojalá este proceso no se interrumpa y este proceso continúe. Pero también nos han llenado de verdad de esperanza escuchar a la Premio Nobel de la Paz, como decía, que es importante ese Islam reformado que pueda hacer convivir sus ideas, y desde luego aquí estamos para escucharlas todas, con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos. Les agradecemos muchísimo el viaje, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí y mucha suerte para Irán, para China, para África y para todo el mundo. Muchas gracias.